जो मैंने ये वीडियो को देखुंट समस्त को मो नमस्कार एवं प्रेज द लॉर्ड। आज आमे माने मिलीमिशी आलोचना करिबा ता होछि पिता और माता। प्रिय प्रभु को लोक माने दुनिया रे प्रकार परिस्थिति हैला, लोक माने निज पिता माता को भल भाव देखु नाहांती, निज बापा माँ को भल भाव देखु नाहांती, से मान को अन्य लोक मान को परि व्यवहार करुछंती। प्रथमे परमेश्वर बापा माँ को द्वितीय परमेश्वर बोली कहउछंती। तेबे आमे पृथ्वी रे जेतेबेले चिंता करिबा जे निज बापा माँ को समादर करू नाहांते, सेमानकर प्रतिपालन करू नाहांते, सेमान को परिपोषण करू नाहांते एवं सेमान को भल देखु नाहांते, सेमानकर कौन आवश्यक से कथा मध्य जानु नाहांते। आम पवित्र बाइबल ग्रंथ मध्यरु आदि पुस्तक एवं यात्रा पुस्तक रे यथेष्ट परिमाण रे बापा माँ को विषय लेखा अछि। यात्रा पुस्तक 20 अध्याय 12 पदरे लेखा जाए, पिता माता को समादर कर। कि प्रकार समादर करवा दरकार जे लोक माने ताहा जानि नांती। बापा एवं माँ जीवन भितर जेतेबेले बल थिबो से पर्यंत जीवा समय पिला माने बापा माँ को देखती। जेतेबेले बापा माँ इनकम किछि नाई, से माने बुढ़ा बुढ़ी ही जानती किबा बीमार ही जानती, शଯ୍यागत रहती, सेतले निज पुओ निज झियो बापा माँ को देखती नाई। अनेक परिवार हेछि, आपण परिवार कथा चिंता करंतु। आपण निजे आपण बापा माँ कथा भावी नियंतु जे प्रकृत भाव बापा माँ को आमे केमती देखुछु। समय आसियो से माने आम भली युवक युवती थिले, विवाह पर से माने पुत्र संतान जात कले एवं से माने निजे आओ बापा माँ ही गले। तार समय आसियो आमे मध्य बाहा हेला परे अर्थात विवाह हेला परे संतान संतति जेतेबेले जन्म करिबा आमे भी बापा माँ हेबा। तेबे आमे जदि आम बापा माँ को देखिबा नाय, समान आदर करिबा नाय, तेबे आमको मध्य आमर पुओ झियो देखिबे नाय। धर्म ग्रंथ रे लेखा अछि, एफिसी पुस्तक तार 6 अध्याय 1-2 रे एई प्रकार लेखा अछि। आमे टिके सेई धर्म ग्रंथ टिके पाठ करिबा। ताहा एई प्रकार लेखा अछि, हे पिला माने प्रभुंक सकाशे अपना अपना पिता मातांकर आज्ञा बह हुआ, कारण ताहा यथार्थ। अपना पिता माता को समादर करो, यह प्रतिज्ञा युक्त गोटे प्रधान आज्ञा बोली लेखा अछि। प्रिय प्रभुंक लोक माने 10 आज्ञा भितरु ए होछि गोटे आज्ञा, जहा कि पिता माता को समान आदर करिबा, समान भाव देखिबा, प्रतिपालन करिबा, परिपोषण करिबा, ए होछि गोटे आज्ञा। किंतु लोक आज पृथ्वी रे सेटा करूनाहांती। जेतले निजर संतान संतति अर्थात पुओ झियो देखुनाहांती, बापा माँ जेतले वृद्धा वृद्धि हो जिवे, बाध्य ही कि से माने वृद्ध आश्रम को जाउछंती एवं अन्यान्य लोक मान पर आश्रय नेउछंती। केई रास्ता घाट रे पड़ी कि मरुछंती, केई अन्य मानकर पिंडारे रही कि भिक्षा मागुछंती। तेबे आमे बापा माँ को कि प्रकार देखुछु? जदि सेमती हुए तेबे आमे प्रकृत देखु नाउ। न देखिबा द्वारा
भविष्य आमर से प्रकार आम पिला माने हमको करिवे। द्वितीय विषय है आमर सम्मान जाउछि। तेबे आमे प्रकृत भाव में केमती देखा दरकार ये हूँ तो प्रधान आज्ञा। आमे सब बेले मन रखा दरकार बापा माँ को देखा जो माने ऐश्वर्यक भय अच्छी प्रभु को जानी निहाती भाव से माने बापा माँ को बहुत बहुत समादर करेंगे, प्रेम करेंगे। से जुआड़े जाओना कहीं पुओ जुआड़े जाओना कहीं जिते आसुना कहीं से आसला बापा माँ समस्त विषय से पचार से माने खाइले ना नाई से माने पीले ना नाई ना से माने कुआर जाइछंती सब विषय से पचारबो बाध्य पचारबो जेहेतु बापा माँ प्रति तार आंतरिक अच्छी से टिके छाड़ी रही पारिबनी। से जुआड़े गले मध्य पचारिबो जुआड़ू आसिले मध्य पचारिबो सब बेले ता दृष्टि रे बापा माँ हेबो। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने आमे जने ख्रिस्टियन लोक आम धर्म ग्रंथ अर्थात बाइबल आमको कौन शिक्षा देउछि आमे कौन शिखिछु। आमे आम बापा माँ को जेतेबेले देखु नाउ तेबे आमे केते गिरजा गले मते किछि लाभ नै, प्रार्थना कले मते किछि लाभ नै, किबा केते बाइबल पढले मते किछि लाभ नै, सभा मीटिंग गले मते किछि लाभ नै, कौन सी प्रकार हमर मूल्य बोध नै। तेबे प्रभु आमान को कौन शिक्षा देउछंती जदि आपण माने देखिबे बाइबल रु आदि पुस्तक 48 अध्याय 12 पदरे जोसेफ निज बापा को अर्थात याकूब को से मरिया पूर्व जंग दुईटी ता कोल रखिले तापर से प्रणाम करुछंती बापा मो ठोर चली जिबे मु देखी पारिबे ना से मो ठार विदाय नहीं जिबे तांको कथा मु सुनी पारिबे ना तांको उपदेश सुनी पारिबे ना तांको मुख देखी पारिबे ना से मोठो चारिकी जिबे मते पिला दिनरु से पानी पीकी मते भात खुआइछंती से सोइला बेले मते काखैछंती से छाती ऊपर धरिकी मते निद हेबा पर्यंत सोएछंती मते छोट कालरु पेंट शर्ट देइछंती छोट कालरु चप्पल देइछंती ओ छोट कालरु मते विभिन्न प्रकार सामग्री जुगाइछंती। ए सब कथा मने पकेकी जोसेफ याकूब प्रति से दुख प्रकाश करी प्रणाम करुछंती। सेते नुहे से आदि पुस्तक 47 अध्याय 31 पदरे लेखा अछि याकूबंकर आखि जदिओ अंध थिला से देखी पारु नथिले तांकर बयस्क गत हो जाइथिला तथापि से बापा को प्रणाम करुछंती। एते भाई थिले केही हेले बापा को ए प्रकार प्रेमर गुण देखै नथिले प्रेम काम करि नथिले निज को से बापा मार मूल्य जानी पारी बापा को प्रणाम करुछंती। जीवन थाउ थाउ से तार समस्त दुख पासरी गले ता जीवन काल रे भाई माने तांको बिकी देइथिले मिसिर लोक माने नहीं जाइथिले तथापि से दुख से जानिले नाही पासरी गले बापा को से सबले खोजुता तांको भाई माने जेतेबेले पहुंचले बापांकर संवाद कोन बोली पचारले बापांको कथा बुझिले बापार समस्त कुशलता जानिला परे बापा को मु बहुत वर्ष है देखनी तांको नहीं कि आस से जेतले बापा को देखले कुंडे के कांदी पकैले। प्रिय प्रभु को लोक माने जोसेफ को जीवन रो शिखेबा निज बापा किए निज बापा को कौन करबा कथा निज बापा को केमती देखिबा कथा तार समस्त कथाबार्ता आचार व्यवहार ओ याकूब संतुष्ट हो गले। सतरे याकूब हजी गले तांको भाईना माने ताको बिकी देले तथापि याकूब को जेतबे कहले याकूब संभाली पारले ना याकूब को मिछ कथा कहले हिंसक जंतु ताको खाई देला तार पेंट शर्ट केवल आमे चिन्ह स्वरूप आनिछु याकूब रही पारले कांदिले से बाप पुओ पाई झुली झुली दीर्घ वर्ष काल कांदी कांदी रहिले। प्रिय प्रभु लोक माने पुओ पाई बापा कौन न करे
ପୁଅ ପାଇଁ ବାପା କଣ ହୁଏ? ବାପାର ଆନ୍ତରିକ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ମନ ଥାଏ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପୁଅ ହେଇଥାଉ କାହିଁକି, ଦୁଷ୍ଟ ଝିଅ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ବଡ ଭୁଲ କାମ କରୁନା କାହିଁକି, ବାପା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି। ସେ ମୋର ଏ ପୁଅ, ଏ ମୋର ଝିଅ ବୋଲିକି ସବୁବେଳେ ସେ ତାକୁ ଅନ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯଦିଓ କଟୁ ବାକ୍ୟ କହେ, ତଥାପି ଅନ୍ତରରେ ତାର ସ୍ଥାନ ଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବାପାକୁ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ କେମିତି ପ୍ରେମ କରୁଛୁ? ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ, ନିଜ ମାଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, କଣ କରୁଛୁ, ସେଟା ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯାକବର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯୋସେଫ ଗୋଟେ ଦିନ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମାସ ନୁହେଁ, 70 ଦିନ କାଳ ସେ ରୋଦନ କଲେ। ଭୁଲି ପାରିଲେନି, ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ 70 ଦିନ କାଳ ସେ କାନ୍ଦିଲେ। କାନ୍ଦିଲା ପରେ ସେ ହାଡ଼କୁ ସେଇ ରାଜାର ରାଜ୍ୟରେ ରଖିଲେ ନାହିଁ, କିଣାକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ। ବାପାର ଜଙ୍ଗରେ ସେ ଶପଥ କରି କହିଥିଲେ, ବାପା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି, ମୋର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ତୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। ମୋର ଏଇ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୋ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ନୁହନ୍ତି, ଯୋଉଠି ସେ ସମାଧି କରିଛନ୍ତି ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇଠିକି ନେଇକି ଯିବାକୁ ହବ। ମୋର ଶବ ସେଇଠି ହିଁ ଆଉ ଶବ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ହବ। ପିତୃ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ଦୀର୍ଘ ବହୁ ଦିନ ପରେ ବହୁ ଦୂର ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ସେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବାପାକୁ କବର ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ନିଜ ବାପା ପିଣ୍ଡାରେ ଗଡୁଛନ୍ତି, ଆଜି ନିଜର ମା ପିଣ୍ଡାରେ ଗଡୁଛନ୍ତି। ବାପା ମାକୁ କଟୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛୁ, ବାପା ମାକୁ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ସ୍ନେହର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଆଦରର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ବାପା ମା ମନ ପୁରା ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା କୌଣସି ଜାଗୃତି ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ଚେକ୍ ନାହିଁ। ସେମାନେ କୋଉଠି ଖାଇଲେ, କଣ କଲେ, ଗାଧେଇଲେ କି ନାହିଁ, ସେମାନେ କୋଉଠି ଶୋଉଛନ୍ତି, କେହି ଜାଗୃତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ନାଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ବାପା ମାକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାପା ମା ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିବେ, ଶୀତ କାକର ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥିବ, ଗୋଡେଇବା ପାଇଁ ଲୁଗା ନଥିବ, ପରିବାର ଘର ଭିତରେ ଶୋଉଥିବେ। କି ଦୁଃଖ! ଭାବୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ଆମକୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ଆମକୁ ଦୁଃଖ କରୁନାହାନ୍ତି। ନା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ହୁଏ। କଥାରେ ଅଛି, ବଣ ପୋଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ମନ ପୋଡ଼ିଲେ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ମନର କଥା ମନ ଭିତରେ ଲିଭିଯାଏ। ସେ ମନର କଥା କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ କେବଳ ନିଜେ ଜାଣେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ସେ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦୁଃଖ ବାପା ମାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖର 2 ଗୁଣ ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନୂତନ ନିୟମରେ, ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କାଳ ଯୋସେଫ ଏବଂ ମରିୟମଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ। ରହି ଆସୁ ଆସୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସେ ଭୋଗିଲେ। ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, ପାପୀ ମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସେ ମରିଲେ। କିନ୍ତୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥାଇ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାତନା ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ପାସୋରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅଛି, ମୁଁ ଘରର ବଡ ପୁଅ। ତେବେ ଘରର ବଡ ପୁଅ ହିସାବରେ ବାପା ମା ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ଆଖି ବୁଲିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟ ଜୋହନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଅଛନ୍ତି। ସେ ସେଇ କଥା ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଯିବି, ମୋର ଅପସମୟ ପରେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ, ତେବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ଏବଂ 27 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ପୁଅ ହିସାବରେ
ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋ ନାରୀ ଏ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଏବଂ ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ମାତା। ସେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଟା ଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ରହିଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଏଇ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମରଣ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବି। ତୁମେ ଅଛ, ଆଉ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଏଇ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଏହାର ଭରଣ ପୋଷଣ, ଏହାର ପ୍ରତିପାଳନ, ଏହାର ଜାଗୃତି, ଏହାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମ୍ଭର ହେଲା। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ବାପା ମା ବୋଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ କଣ, ଏ କିଏ, ଏ ଆମ ପାଇଁ କଣ କରିପାରିବ, ୟାର ତ ଇନକମ୍ ନାହିଁ। ନା, ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ସେହା ନୁହେଁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବଳ ଥିଲା, ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଥିଲା, ସବୁ କିଛି ଦେଇପାରୁଥିଲା, ସବୁ ବିଷୟ ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ଛୋଟ କାଳରୁ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କଲା। ତେବେ ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ମୁଁ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, ମୁଁ ଘରର ସାନ ପୁଅ, ମୋ ବାପା ମା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ, ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବା କଥା। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ନାହିଁ, ଲେଖା ଅଛି ହିତ ଉପଦେଶ 30 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦରେ, ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଡାମରା କାଉ କାଢିକି ନେଇଯିବ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀର ଛୁଆମାନେ ଆସି ତାହା ଖାଇବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯଦି ସତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ପବିତ୍ର ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛୁ, ତେବେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି ମାନି ନେବା ଦରକାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ନାହିଁ, ଆମେ ଅଭିଶାପ ପାଇବା। ଆମର ଦୁଇଟି ବିଷୟ ହବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା, ବୁଢା ବୁଢୀ ସମୟରେ ଆମର ବଳ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିନ, ଆମ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଅଭିଶାପ ହବ। ଯୋଉ ଅଭିଶାପ କି ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଦେବେ, ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଏଇ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଏହା ଏକ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ନେବା ଏବଂ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ କୌଣସି ଭୁଲ ନ କରି ଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।